Assalamu alaikum viewers. We welcome you with a new topic named Say No to Corruption. We are having unit 7 of Action series, class 6 English book, unit number 7, Say No to Corruption. Corruption ko na keh do. We will cover this unit with Urdu translation, and we have original text on the next page. Let's start. Here we have original text. In text we have Qasim lived in a small town. Qasim एक छोटे से कस्बे में रहता था. He was a bright student. वो एक ज़हीन तालिब इल्म था. And his parents worked hard to ensure he received a good education. और उसके वालिदैन ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत की कि वो एक अच्छी तालीम हासिल करे. कासिम excelled in his studies. कासिम मुतालिया में बहुत ही अच्छा था. And graduated from university with a degree in business. और उन्होंने यूनिवर्सिटी से बिजनेस में ग्रेजुएशन हासिल की. However, ताहम despite his academic success, उसकी academic कामयाबी के बावजूद कासिम found it challenging to secure a job. कासिम को एक नौकरी तलाश करना चैलेंजिंग था. महफूज करना, जॉब मिलना, तलाश करना बहुत मुश्किल था. Everywhere he went, वो हर जगह पर गया. He was asked to use his connections. उसको पूछा गया कि या तो वो अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करे और bribe somebody to secure a job, या वो किसी को रिश्वत देकर अपनी नौकरी हासिल करे. But Qasim refused to engage in corrupt practices. लेकिन कासिम ने इस तरह गैर ममनून कामों में मुलविस होने से इनकार किया. Believing that, और उनको यकीन था इस पर, सक्सेस शुड बी अचीव्ड थ्रू हार्ड वर्क एंड मेरिट, कि कामयाबी को मेहनत और मेरिट पर हासिल करना चाहिए. डेज टर्न्ड इनटू वीक्स. दिन जो थे वो हफ्तों में बदल गए. एंड वीक्स टर्न्ड इनटू वीक मंथ्स, और इस तरह हफ्ते जो थी वो महीनों में वो बदल गई. कासिम स्पेंट हिज टाइम सेंडिंग आउट रेज्यूमे एंड अटेंडिंग जॉब इंटरव्यूज. कासिम ने अपना वक्त रेज्यूमे भेजने और जॉब्स इंटरव्यू को जाने में खर्च की गुजारी. बट नथिंग सीम टू वर्क आउट. लेकिन कोई भी चीज़ उसकी काम ना आ सकी. उसकी जो रेज्यूमे थी और इंटरव्यू थी ये उसकी काम ना आ सकी. His parents grew increasingly worried about his future. उसके वालिदैन उसके मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे. बट कासिम refused to give up. लेकिन कासिम ने हार मानने से इनकार किया. One day, एक दिन, while walking through the streets, जब वो एक हल्ले में चहलकदमी कर रहा था, कासिम had an idea. कासिम को एक आइडिया आया. Instead of seeking employment, नौकरी तलाश करने की बजाय, रोजगार तलाश करने की बजाय, he would start his own business. वो अपना कारोबार शुरू करेगा. कासिम was determined. कासिम पुरज़म था to use his education and knowledge to create something, कि वो अपने तालीम और अपने इल्म का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीज़ तख्लीक दे that would benefit society, जो मुआशरे को भी फ़ायदा पहुंचाए, and provide him with a decent source of income, और उनको एक अच्छी आमदनी का जरिया भी फराहम हो. Qasim started to research different business ideas and discovered a gap in the market for affordable and high quality handmade leather products. कासिम ने बिजनेस आइडिया में जो है वो रिसर्च की, मुख्तलिफ चीज़ों पर रिसर्च की, और आखिरकार उसने मार्केट में एक ऐसा खला ढूंढा जो सस्ती भी थी और आला मायार की चमड़े की प्रोडक्ट्स, हाथों से बनाई हुई चमड़े की प्रोडक्ट्स थी. He began to work on his business. उन्होंने अपने कारोबार पर काम शुरू किया. अपने कारोबारी मनसूबेबंदी पर स्पेंडिंग काउंटलेस आवर्स रिसर्चिंग मटेरियल्स, और उन्होंने बहुत सी अशियाओं पर रिसर्च की और उस पर बहुत बेशुमार घंटे, बहुत सा वक्त दिया, बेशुमार घंटे गुजारे. सप्लायर्स पर भी गुजारा, प्रोडक्ट टेक्निक्स और प्रोडक्शन टेक्निक्स पर भी उन्होंने बहुत सारे घंटे जो है काम किया, गुजार दिए, ताकि उसका जो कारोबार हो वो कामयाब हो. इट वॉजंट ईजी एट फर्स्ट. सबसे पहले तो ये आसान नहीं था. बट कासिम वॉज रिजोल्यूट. लेकिन कासिम पुरआज़म था. ही यूज हिज सेविंग इन इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट्स. यहाँ देखें, उन्होंने अपनी
بچت جو جب ہم پونجی تھی بچت کی تھی پیسے جو بچت کیے تھے ان کو مختلف قسم کے اوزار مٹیریل اشیاء اینڈ مارکیٹنگ پر گزار دیے خرچ کیے اینڈ سون اور بہت جلد ہز بزنس started to take up اس کی کاروبار شروع ہو گئی. He worked tirelessly انہوں نے ان تک محنت کی to create beautiful high quality products that customers loves کہ وہ ایک ایسی خوبصورت اور اعلیٰ معیار کے پروڈکٹس کو تخلیق کرے جو کسٹمرز اس کو پیار کرتے تھی. اینڈ ایز ہز بزنس grew جیسا ہی اس کا کاروبار بڑھنے لگا قاسم was able to employ other young people قاسم اتنا قابل ہوا کہ وہ باقی جوان لوگوں کو روزگار کا موقع دے سکے in the community society میں معاشرے میں giving them an opportunity اس کو موقع دیا to learn valuable skills تاکہ وہ ایک قیمتی ہنر سیکھے and make ends meet اور اپنا گزر بسر کر سکے. قاسم was proud of his business قاسم کو اپنے کاروبار پر بہت زیادہ فخر تھا and the positive impact it was having on the community اور معاشرے پر بھی اس کا ایک مثبت اثرات تھے. یہاں دیکھیں years passed سال گزر گئے and قاسم's business continued اور قاسم کا کاروبار جو تھا وہ جاری تھا اس طرح to flourish تاکہ وہ ترقی کر سکے. قاسم کی کاروبار اس طرح ترقی کرنے جو ہے وہ جاری تھا ترقی کرتا رہا. He had become a respected member of the business community known for his integrity and dedication. وہ کاروباری برادری کا ایک معزز رکن بن گیا جو اپنی ایمانداری اور لگن کے لیے جانا جاتا تھا. قاسم knew that he had made the right choice in refusing to engage in corrupt practices. قاسم جانتا تھا کہ اس نے بدعنوان طریقوں میں ملوث ہونے سے انکار کر کے درست فیصلہ کیا. In the end, Qasim's determination and refusal to give in to corruption had led to a path that was far more fulfilling, rewarding than any job he could have found through bribery. آخر کار قاسم کے عزم اور بدعنوانی کے آگے نہ جھکنے نے اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو رشوت کے ذریعے حاصل ہونے والے کسی بھی ملازمت سے زیادہ تسلی بخش اور فائدہ مند تھا. He had become a shining example of what was possible when one chose to take the high road and pursue his dreams with integrity and hard work. وہ اس بات کی ایک شاندار مثال بن گیا کہ جب کوئی ایمانداری اور محنت سے اپنے خوابوں کا تعاقب کرتا ہے تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے. So it was all about today's lesson. I hope you enjoyed the lesson. اور اگر آپ کو کوئی بھی لیسن کی ٹرانسلیشن چاہیے تو آپ نیچے کمنٹس میں لکھیں. I will try to translate that unit as well. I'll be waiting for your comment. Please subscribe my channel. Thank you very much. I am new here, so I need your support. Okay. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. میں نیا ہوں یوٹیوب پر اور کوشش کروں گا کہ آپ کو جو کنٹینٹ پسند ہو جو لیسن آپ یا پوئم ہو جو بھی ہو آپ انگلش میں آپ کو جو بھی مشکل ہو آپ بتائیں مجھے. I will try my best to solve your problem. Thank you very much. Allah Hafiz.